नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत अरबिया बिन हकिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। तो हाफ़िज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ रवायात में मज़कूर है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आपका खून मुसलसल उबल उबल कर दमिश्क की ज़मीन पर गिरता रहा और बंद ना हुआ। उस वक्त अरबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खून, तूने लोगों को आजमाइश में डाल रखा है, अब बंद हो जा। चुनाचे वो रुक गया और ज़मीन में जज्ब होकर नज़रों से ओझल हो गया। ये वाक़या हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के हालात में बयान होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान रहमुल्लाह से रवायत है कि अरबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, तेरा कौन सा बंदा तुझे सबसे प्यारा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, जो मखलूक की याद बुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में फना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में भी नहीं सोचते। जब उन्हें दुनिया का ऐश मुयस्सर हो तो वो खुश नहीं होते। जब उनसे दुनिया का ऐशो इशरत ले लिया जाए तो खुश होते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और उन्हें उनकी तलब से ज़्यादा देता हूँ। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा को किताब अनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराए। ए अल्लाह, ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्र गुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम ज़मीन में 2 दफ़ा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर अमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वाले का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद बैतुल मक़दस में दाखिल हो गए थे, इसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ का पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करेगा, और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सा सलूक करेंगे, और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैदखाना बना रखा है। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमुल्लाह फरमाते हैं, जब बनी इसराइल कसरत गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक नबी अरबिया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि अपनी कौम में खड़े होकर मेरी ये बातें सुना दो। उनके दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं, उनकी आंखें भी हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं। मैंने उनके आबाओ अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की। उनसे पूछिए कि मेरी नाफरमानी करके उन्हें क्या मिला? क्या कोई शख्स मेरी नाफरमानी करके सआदत हासिल कर सकता है, या कोई मेरी फरमाबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घरों को याद रखते हैं और पलट आते हैं, लेकिन उन लोगों ने वो अमाल तर्क कर दिए हैं जिनकी वजह से मैंने उनके बुजुर्गों को इज्जत बख्शी थी, और वो दूसरी तरह के कामों में इज्जत तलाश करते हैं। उनके उलमा ने हक का इनकार किया, उनके क़रा ने मुझे छोड़कर दूसरों को पूजा, उनके जाहिदों ने अपने इल्म से फ़ायदा ना उठाया, उनके हुक्मरानों ने मुझ पर और मेरे रसूलों पर झूठ बोला, दिलों में धोखा फरेब ख़जानों की तरह जमा कर लिया, ज़बानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ
کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح اور ان کے شہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہمے گہمے کی جگہ چیخ پکار لے لے گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی بجائے بیڑیوں کے گھرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفت نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا۔ وہ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ دوستو، یہ وحی جو حضرت ارمیہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، صاف صاف اللہ کے قہر و عذاب کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے، بنی اسرائیل سے ناراض ہو کر یہ سارے احکام جاری کیے اور ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ میں کیا کیا کروں گا اور کیا کیا کر سکتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ آپ بیت المقدس کی مقدس چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی تھی، لیکن تم نے میرے احکام فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ، تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیسیٰ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زابلون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب کی اولاد سے، 8,000 یستاخر بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 2,000 شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی آل سے، 4,000 روبیل اور لاوی کے قبیلے سے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں میں سے تھے۔ وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ ہشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔
फिर वहां के बालिग मर्दों को कत्ल किया और बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया। दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक बख्श नसर को मालूम हुआ कि जेल में अरमिया अलैहिस्सलाम भी हैं। उसने आपको रिहा किया। आपने बताया कि मैंने उन्हें इससे डराया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानी और मुझे कैद कर दिया। उसने कहा, कितनी बुरी कौम है जिसने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की। वो आपसे हुस्न सलूक से पेश आया और बनी इसराइल के जो अफराद जिंदा बच गए थे, इन्हें आपके साथ जाने की इजाज़त दे दी। बनी इसराइल ने कहा, हमने वाकई बुरा काम किया था। हम अल्लाह के आगे तौबा करते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी तौबा कबूल हो। आपने दुआ की तो अल्लाह ने वही के ज़रिए फरमाया, मैं इनकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। अगर ये सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं तो इन्हें कहिए कि आपके साथ इस शहर में रिहाइश इख्तियार करें। आपने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, हम इस शहर में कैसे रह सकते हैं, ये तो खंडर बन चुका है। यहाँ के रहने वालों पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ था, चुनाचे उन्होंने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इब्न कल्बी कहते हैं, उस वक्त बनी इसराइल दुनिया में बिखर गए। कुछ लोग हिजाज आ गए, कुछ यसरब में जा ठहरे, कुछ वादी कुरा में रहने लगे। एक छोटी सी जमात मिस्र चली गई। बख्श नसर ने वहाँ के बादशाह को खत लिखा कि मफरूर अफराद को उसके हवाले किया जाए। मिस्र के बादशाह ने इनकार किया। तब बख्श नसर ने लश्कर के साथ हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। फिर बलाद मगरब पर हमलावर हो गया और आखिर तक फतह कर लिया। फिर मगरब, मिस्र, बैतुल मक़दस, फ़लस्तीन और उर्दन के बेशुमार कैदियों के साथ वापस आया। उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। ज़्यादा सही बात यह है कि ये दानियाल अकबर नहीं बल्कि दानियाल असगर हैं, जो हज़केल अलैहिस्सलाम के फरजांद थे। वहब बिन मंबा रहमुल्लाह ने यही फरमाया है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये था हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम का किस्सा। इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।